우리 특히 목사님들 중요한 시간표를 여러분 기다리고 있어야 됩니다. Tiene que esperar, sobre todo los pastores, el horario muy importante. 장로님들은 산업인들은 이 단어를 기억해야 돼요. Y los ancianos y los líderes de la iglesia tienen que recordar esta palabra, 이런 시대가 이 돌면서 이렇게 계속 왔어요. porque este tipo de épocas se circularon. 그걸 보고 시대 종말 이렇게 얘기할 수 있습니다. A eso le llamábamos como el fin de la época. 이 정치인들이나 지식인들이 전혀 모르는 그 세계에 옵니다. Vendrán tres tipos de cosas que los políticos y los intelectos no lo saben. 과학자들이 전혀 모르는 거죠. Los científicos no saben para nada. 뭐 대부분 교회에서도 모르는 거예요. Y la mayoría de las iglesias tampoco lo saben. 실제 이런 시대가 와요. Y también en la realidad vendrá este tipo de la época. 네피림 시대라고도 하죠. A eso le llamamos la época de la Nefilim. 옵니다. Vendrán. 그러면서 재앙 시대 들어닥치는 겁니다. Y vendrá en la época de los 이 desastres. 재앙 시대는 세 가지를 꼭 참고해야 됩니다. En esta época de los desastres tenemos que tener en cuenta de 우리 tres 개인에게 다 cosas. 종말이 있잖아요. Que todos los individuos tienen su fin, 그러나 시대마다 종말이 있었어요. pero también hubo el fin de la época. 그리고 성경이 말씀하는 대로 지구 종말 Y 있는 también, 거죠. como lo dice en la Biblia, ahí habrá el fin de 이 la tierra. 부분들을 목사님이 아시기 때문에요. 오직 보고만이면 안 됩니다. Como los pastores lo saben de esto, si no es con solo es 다른 evangelio, 것하면 no se 절대 안 puede. 되는 시대가 계속 이제 올 겁니다. Que vendrán las épocas continuamente, que si no es con el evangelio, no funcionará. 특히 우리 산업하는 분들은 이 부분에 눈을 못 뜨면 곤란해져요. Especialmente los empresarios, si no abren los ojos de ver esto, será 그러니까 muy difícil. 불신자들이 틀리게 계속 개발을 하고 있어요. Por eso los no creyentes están desarrollando y avanzando de estas partes continuamente. 쉬운 예로요. Para dar un ejemplo muy fácil, 명상운동. ellos están haciendo el movimiento de la meditación trascendental, 이 지금 3단체와 불신자들이 개발을 계속하고 있는 거예요. que las tres organizaciones y los no creyentes están desarrollando este tipo. 우선 답이 되는 것처럼 보이니까 교회에서 이런 게 전혀 없기 때문에요. 일을 막 가는 Y 거예요. como las iglesias no tienen las respuestas en esta parte, entonces las personas se dirigen a esto, 이거 되도록 만드는 운동인데도 아무도 모르잖아요. que es un movimiento que para Nefilim, pero nadie se da 그리고 cuenta de 여러분 eso. 아시다시피 이미 Y como ustedes saben muy bien, 이 귀신 문화를 산업화시키는 일이 선진국에서 막 일어나고 y en 있어요. los países desarrollados se están industrializándose de la cultura de los demonios. 미국 같은 데도 가보면요. 그 특별한 날에 무슨 호텔 이런 데도 보면 막 귀신 행상 같은 거 계속 만들어 놓고 그런 행사를 해요. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los hoteles tienen los festivales y ponen las películas o los videos de los demonios. 일본 가가지고 이게 무슨 가게라든지 책방 같은 데 이렇게 하면 자세히 한번 보세요. Y cuando ustedes se vayan a Japón, vayan a la librería o 아이들 상대로 en las 하는 뭐 tiendas. 만화 같은 이런 게 있는데 귀신 얘기가 막 굉장히 많이 나와요. Hay muchos contenidos de cómics que tratan de los demonios. 그 말은 불신자들이 먼저 접근한다는 말이에요. Eso significa que los no creyentes se están adaptando primero este tipo de la cultura. 드디어 지금 한국에도 보니까 이 귀신 드라마 많이 나오고 있어요. Y en Corea están saliendo dramas como series de los demonios. 불신자들이 먼저 이걸 이용을 해서 접근하는데 더 큰 어려운 문제가 와요. Tenemos que ver que los no creyentes están aprovechando o están tratando de este contenido y tienen 오직 dificultades por 복음만 말하는 목사님들의
중요한 시대가 옵니다. Por eso vendrá la época muy importante para los pastores que tienen solamente el Evangelio, 제가 교회가 교회 나름이지 앞으로 교회들은 계속 문 닫게 될 겁니다. porque las iglesias en el futuro cerrarán sus 그러다가 puertas 유럽처럼 continuamente. 완전히 닫는 시대가 와요. Y vendrá una época como Europa que 이걸 막아야 cierran sus 됩니다. puertas completamente. Tenemos que 어떤 parar esto. 교리, 뭐 어떤 말씀을 끄집어내도 모르니까 이기지를 못하는 거죠. Como con ninguna doctrina o palabra 그렇게 pueden 해서 tener la solución. 절묘하게 이 유럽 교회들은 아예 신학생도 없고요, 텅텅 비어가는 거예요. 그죠? Por ejemplo, en los países de Europa no hay 자, seminaristas 이런 시대가 y nada. 한국에도 올 수 있습니다. Y puede que en Corea también venga ese tipo de la época. 미국에도 이제 시작됐고요. Y en Estados Unidos ya comenzaron. 자, 그렇다면 이럴 때 하나님이 핍박받아가면서 오직 복음이라는 목사님들을 하나님 세우신 거예요. Y en ese tiempo Dios levantó a los 그럼 pastores 그래서 하나님이 que 포인트를 tuvieron 렘넌트에게 el Evangelio. Por eso la mirada 꼭 기억해야 됩니다. de Dios está 자, hacia 그래서 los remanentes. 이 지금 재앙의 시작입니다. Por eso tenemos que ver el comienzo de los 어떻게 desastres. 시작되졌습니까? ¿Cómo pudo comenzar el desastre? 장모님들 꼭 아셔야 돼요. Los ancianos tienen que saber 복음 de esto. 없는 번성 일어난 겁니다. Es que hubo la prosperidad sin evangelio. En Génesis 어마어마하게 6.1, 번성된대요. 복음 없는 번성. que se multiplicaron mucho, pero no tenían el evangelio. 오늘 어떤 렘넌트에게 이렇게 문자가 와서 아침에 보니까요. El día de hoy, en la mañana, un remanente me envió un mensaje 자기가 너무 어려움 당하다가 다시 말씀을 운동을 시작했다고 그래요. diciendo que tenía muchas dificultades, pero ahora que comenzó de nuevo el movimiento de la palabra, 죄송하고 감사하고 그랬다고. que por eso que lo sentía mucho y que le daba gracias y me daba gracias. 언뜻 흘린 이제 시험 들었던 어려웠던 얘기를 갖다 흘렸어요 보니까. Y me habló un poco de las dificultades o de las tentaciones que tenía. 그래도 막 이렇게 목사님이 참 신이 많은 장모님인데 일할 때 너무 자기에게 불법, 편법 너무 많이 강조해서 결국 자기가 무너졌대요. Es que trabajaba con un anciano que de la iglesia y que le obligaba a hacer los actos ilegales 말을 안 했대요. e 이 목사님이 injustos, 워낙 기중하게 생각하는 장모님이라 그러면서 이름도 안 밝히고 뭐 그러진 않더라고요. pero como era un anciano que Pastor Ryu confiaba mucho, por eso que 나는 그 no 얘기 hablaba 들으면서 de 우리 렘들은 de 그런데 su 시험 nombre. 들면 안 돼요. Y yo le digo a los remanentes que no tiene que caer en esas tentaciones, 지금 사람들은 모르기 때문에 이거면 단줄로 합니다. que las personas piensan que la prosperidad es todo, que ahora es así, ¿verdad? 장모님들 대부분 그러잖아요. 번성, 뭐 많이 이렇게 막 La mayoría de 목표 달성하고 많이 이건 좋은 거잖아요. La mayoría de los ancianos piensan así, que lograr los objetivos o las metas que es 복음 없는 importante. 발전과 번성은 재앙의 시작입니다. Pero el desarrollo o la prosperidad sin el Evangelio, ese es el comienzo de los desastres. 그러면서 그때 당시에 결혼에 대한 실패가 나오죠. Y en aquel tiempo podemos ver el fracaso de los matrimonios. 하나님의 아들들이 사람의 딸과 이럴 때 이 말이 무슨 말인가 하니까 복음 가진 사람이 복음 없는 사람과 만나 결혼했다. El versículo 2 dice, viendo los hijos de Dios y que las hijas de los hombres eran hermosas, quiere decir que las personas que tenían el Evangelio veían a las personas que no tenían el Evangelio. 사람이 영적인 색깔이 있어요. 영이 다르기 때문에 여러분들이 복음 가진 사람과 어떤 소통이 된다는 이건 굉장히 중요한 거예요. Por eso el hecho de que ustedes se puedan comunicarse espiritualmente es muy importante porque cada quien tiene su color 내가 espiritual. 가끔 봤는데 참 괜찮은 냄새인데 이게 그냥 커가지고 밖에 나가가지고 결혼할 때쯤 돼가지고요 전혀 복음 없는 사람하고 결혼하고. Yo he visto casos que los remanentes eran muy buenos y muy decentes, pero que salieron al mundo y que no, que se casaron con los no creyentes. 이렇게 말을 했습니다만은 이 영이 다릅니다. Y claro, los no creyentes tienen sus espíritus muy diferentes.
기도해야 돼요. Por eso los remanentes tienen que orar por esto, el 이거 matrimonio. 하나로 여러분을 평생을 좌우하게 되거든요. Porque el matrimonio puede depender su vida. 여러분이 복음 다 가지고 있다면 뭐 되겠습니다만은 노아 시대 때 이렇게 멸망이 들어오기 Está bien si ustedes tienen el evangelio, pero en la época de Noé, a través del el matrimonio vino los desastres. Y sin darse cuenta pueden ser aferrados a la época de la Nefilim. 그래 이걸 알고 있는 산업인이 몇 명 되겠어요? ¿Y cuántos serían los empresarios que saben de esto? 예, 아무리 내가 잘하고 열심히 많이 했는데도 내가 복음에 대한 중요한 걸 모르면 나도 모르는 사이에 이렇게 돼요. Por mucho que se esfuerce, por muy bien que se esfuerce, si no conoce el evangelio, serán así. 그래서 사단은 반드시 복음 없는 데를 공격합니다. Por Satanás siempre ataca a los lugares que no tienen el evangelio. 예, 복음만 이길 수가 없습니다. 사실 그리스도만 못 이기는 거예요. Satanás no puede vencer solamente al evangelio, solamente a Cristo. 그래서 지금 여기 앉아 있는 이 렘넌트들은 여러분도 모릅니다. 엄청난 준비가 여러분에게 돼 있어요. Por eso los remanentes que están sentados aquí, aunque no se den cuenta, Dios está preparando algo muy enorme con ustedes. 난 몰랐어요. Por eso ustedes tienen que escribir y dejar sus obras 복음은 maestras. 이렇게 큰 건지 복음 운동이 얼마만큼 대단한 건지 알 수가 없잖아요. Yo antes no sabía cuán grande o cuán hermoso o cuán grandioso era el movimiento del evangelio. 지금 생각하니까 그때 내가 다 기록을 할 건데 이런 생각이 들 정도예요. En aquel tiempo yo lo hacía el movimiento del evangelio solamente con la gracia, pero ahora me arrepiento de no haber escrito 이것을 la 막는 사람으로 historia. 하나님이 세우신다 그 말이에요. Y ustedes serán levantados por Dios para parar estas cosas. 재앙이 시작되는데 이 재앙이 임박해졌다 이 말이에요. Y estaban a punto de venir, de que lleguen los desastres en aquel tiempo. 이 재앙이 너무 많아서 재앙이 간영했다. Que podemos ver en Génesis 6:5, la maldad de hombres era mucha. 거의 Y 아주 악한 마음, 악한 생각 이걸로 가득해진 거예요. todo designio de pensamiento era de mal. 지금 보세요. 거의 다 그렇습니다. Veamos al mundo, que la mayoría son así, 마음이 악한지 생각 자체가요. 이렇게. que su pensamiento en sí mismo es muy malo, 구원받고 교회 왔는데 감사도 없어요. que recibieron la salvación y vinieron a la iglesia, pero no tienen la acción de gracias. 자체를요. 진정한 감사도 없어요. Y haciendo o llevándola en la vida de fe, no tienen la acción de gracias. Significa que 거의 다 la maldad le llegó. Y no puede dar las gracias a sus 목사님에게도 padres, 감사 없어요. tampoco a los 우리 las 장로님 pastores, 얼마나 귀합니까? 감사 없어요. tampoco a los ancianos. No pueden dar las gracias. 표는 안 나는데 굉장히 악해져 있는 거예요. Que no se puede revelar mucho, pero 뭐가 생각과 마음. su pensamiento y su corazón tiene el 그렇게 mal, 돼 de 있다가 mal. 교회 가면 시험이 들어가 문제 생기면요. 그게 막 불신자보다 더 악하게 팍 일어나는 거예요. Y como van a la iglesia y caen tentados, 미국도 그렇고 entonces 한국도 그렇고 싸우는 교회들 보면요. 불신자보다 더 악해. son peores que los no creyentes en caso de los Estados Unidos o en Corea. 얼마나 감사한 일입니까? Tenemos que recordar cuán 우리가 복음 tenemos que dar 깨달은 las 자체가 gracias. 얼마나 감사한 일인지 몰라요. Que el hecho de que hemos recibido el evangelio en sí mismo tenemos que dar las gracias. Pero es que si no, es que 그리고 뭡니까? vendrán los 이걸 보고 desastres. 하나님은 탄식하셨다 그랬어요. Y por eso Dios arrepintió y le dolió el corazón. 자기들은 잘 산다고 하는데 하나님 보고 탄식하셨대. Las 그래서 홍수를 예고해. Los hombres decían que estaban bien, pero se arrepintió Dios y 미리 por 하나님 eso 예고하셨잖아요. advirtió del 한 명이 diluvio. 깨달은 사람이 나온 거예요. Y una persona 사람이 salió 뭐합니다. y fue Noé. 제대로 깨닫기만 하면 됩니다. Por eso solamente tenemos que entenderlo correctamente. 중직자 산업인이 내가 왜 교회 가서 중직자 신앙생활을 하고 있느냐 이걸 깨닫는다면 굉장해져요. Si los ancianos o los empresarios entienden que por qué yo tengo que estar aquí en esta 내가 iglesia, 산업은 eso es 왜 todo. 해야 되느냐. Y por qué yo tengo que llevar el negocio. 진정한 이유를 깨달아요. 세 가지입니다. Si entienden la verdadera razón de Dios, que son estas 이 tres 못 깨달으면 cosas,
신앙생활도 안 Es 되고 todo. 교회도 안 됩니다. Si no, no podrán llevar bien la vida de fe y tampoco asistirán bien 그래서 en la 교회 iglesia. 생활이 아니고 완전히 뭐 난리잖아요 지금. No llevarán la vida de fe en la 어떤 iglesia, 사람 sino 교회 가기 너무 힘들다고 합니다. que hay 지옥이요, 지옥. algunas personas que me decían que 싹 es 바꿔야 un 돼. infierno ir a la iglesia. 오직 Por eso tenemos que 복음으로. cambiar todo con 그래서 solamente el evangelio. 하나님이 재앙 막는 산업을요 노아에게 주신 겁니다. Por eso Dios le permitió a Noé la industria que paró 너를 los 위하여 desastres. 방주를 만들어라. Dijo, hazte arca. 하나님을 위해서 성전 짓는 것처럼 보이지요. 너를 위하여 성전을. Parece que nosotros construimos los templos para nosotros mismos, ¿verdad? Pero no es así. Es 네 후손을 위하여. para 방주를 nosotros. Para tú, tus hijos, tu 굉장한 것이요. mujer, las mujeres de tus hijos. 생명 살리기 위해서 방주를 만들어라. Para que tengan vida, hazte arca. 이 세 가지를 주신 겁니다. Nos dio estas tres cosas. 그래서 렘넌트들은 무엇 때문에 공부해야 될 것이냐? 답은 간단합니다. 앞으로 일어나는 그 누구도 막을 수 없는 재앙을 막는 렘넌트로 하나님이 쓰실 것이다. La razón de los remanentes que por qué tiene que estudiar es muy simple. Tiene que hacerlo 그분들을 para 무시하거나 parar los 모욕하는 얘기는 desastres. 아니고 정치인들이나 지식인들이나 경제인 과학자들은 절대 몰라요. No es que yo malprecie a los científicos o los políticos, pero ellos no saben de 그래서 esto. 앞으로 무시무시한 이런 시대가 재앙 시대가 계속 오는 겁니다. Por eso en el futuro vendrán continuamente las épocas de los 이걸 desastres. 막는 확실한 결단을 우리 중직자들은 하셔야 돼요. Por eso los ancianos se tienen que tomar una determinación con seguridad para parar 다른 esto. 싸움을 해야 돼요. Y tenemos que tener la batalla 이걸로 diferente. 하나님은 렘넌트를 준비시키는 겁니다. Por eso Dios prepara a los remanentes. 너를 위하여 방주를 만들고 네 후손을 위해서 방주를 만들고 생명을 건지기 위해서 방주를 만들어라. Es que por eso Dios dijo, hazte arca para ti, para tú, tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, para que 그래서 tengan vida. 메시지 있는 모든 분들, 특히 우리 중요한 중위자분들, 산업인들은 새로 기도 시작하셔야 돼요. Por eso todas las personas que escuchan este mensaje, especialmente los ancianos y los empresarios, se 내가 tienen que 진짜 복음 recordar, 맞는가 생각하셔야 돼요. tienen que pensar que, yo tengo de verdad 그리고 el verdadero 어떻게 생각해야 evangelio. 됩니까? ¿Y cómo tiene que 교회 안에 pensar? 문제가 발생하잖아요. 진짜 복음의 눈으로 봐야 돼요. Que cuando hay problemas, tiene que verlos con los ojos del evangelio. 그것만 가지고 문 다 열립니다. 여러분이 사람 볼 때 정말 복음의 눈으로 봐야 돼요. Solamente así. Y cuando vean a las personas, tienen que ver con los ojos del 사건 볼 evangelio. 때 복음의 눈으로 봐야 Y 돼요. cuando vean a los acontecimientos, también tiene que ver con los ojos del evangelio. 이 언약을 노아가 본 겁니다. Y Noé vio este 그렇게만 pacto. 조롱받는데 전혀 흔들리지 않고 이 방주 만들었는데 드디어 큰 홍수가 들어닥치기 Las 시작해요. personas se burlaban de él, pero después vino un gran diluvio. 이 홍수는 언약 없는 사람에게는 재앙이었습니다마는 언약 있는 노아에게는 최고의 축복의 기회가 되었습니다. El diluvio fue un gran desastre para los que no tenían el evangelio, pero para Noé fue la mejor bendición y la oportunidad. 실제로 사람들이 복음 없어 여러분이 문제 완 거 그게 기회입니다. Por eso para los problemas de las personas 여러분 es 주위에 어려움이 nuestra 닥쳤다. oportunidad. 그게 기회입니다. Y la dificultad también es una oportunidad. 이건 모르니까 Y como no 복음 conocen 모르는 esto, 거죠. no conocen el evangelio. 그러니까 이 지금 이 흑암 세력은 딱 하나만 못 이겨요. 복음만. Y las fuerzas de la oscuridad solamente no puede vencer 그리스도만 una 못 cosa, al evangelio 다른 y 걸 전혀 al Cristo. 두려워하지 않습니다. 그리스도만 못 이기기 때문에 여러분들 그 언약 가지고 내가 이 시대에 재앙 막는 산업을 하나님이 하라고 부르셨구나. No puede vencer solamente a evangelio. Por eso tenemos que entender que Dios nos permitió este trabajo o negocio para parar los 기억하시기 desastres. 바랍니다. Espero que puedan recorrer sí o 세 sí. 가지 하세요. Hagan tres cosas. 여기에 대한 말씀 포럼. Hagan el fórum de la palabra de esto.
기도 포럼. el foro de la iglesia, de la 그래서 oración, 나머지는 여러분이 많은 기성노는 산업 포럼. y hagan el foro de los trabajos. 아마 앞으로 급속도로 이렇게 될 겁니다. En futuro vendrá este tipo de épocas. 우리가 한 15년 전 됐죠. 그때 우리가 지금 이미 본 게 뭐냐. 개인 방송 시대 올 거다. 오늘 그렇게 봤어요. Hace 15 años vimos que vendrá la época en la que los 앞으로 이걸 individuos 잘못 보면 transmiten 굉장히 sus 곤란할 겁니다. programas. Y si no entendemos del futuro, vendrán los 대표적인 problemas. 유튜브 아닙니까? Y una cosa representativa 저런 시대 올 거라고 es 아무도 생각 YouTube, 안 했죠. que nadie pensaba en que vendrá ese 앞으로 tipo 저걸 de la 통해서 época. 굉장한 문제 발생되고 많은 일들이 또 생길 겁니다. Y a través de esos tipos de programas 재앙의 시대가 이런 시대가 se 들어닥치기 causarán 때문에 muchos problemas. 이 부분을 알지 못하면 교회도 안 돼요. Y como vendrán las épocas de los desastres, si no entienden esto, las iglesias tampoco 중요한 funcionarán. 거는 산업도 잘 안 돼요. Y lo importante es que sus negocios 더 tampoco 중요한 funcionarán 거는 bien. 렘넌트들입니다. 렘넌트들이 이 부분을 봐야 여러분이 재앙 막는 산업을 만들어내요. Algo más importante es los remanentes, que tiene que ver el negocio, el trabajo que para los desastres. 진짜 언약 새로 잡으셔야 돼요. Por eso, los empresarios de este país o del mundo tienen que aferrarse al pacto correctamente. ¿Qué tipo de problemas tiene en su iglesia? Tiene que aferrarse al pacto con seguridad. ¿Y qué tipo de problema individual tiene? 이 재앙 막는 시대 이 축복으로 나를 하나님 부르셨다. Es que tenemos que entender que Dios nos llamó a esta época con el negocio para los desastres. 세계 교회가요 걱정이 될 정도예요. Y es que me preocupa mucho las iglesias del mundo, 세계 교회가 전혀 복음 운동하지 않고 싸움만 해요. porque las iglesias en el mundo no hacen el movimiento del evangelio, sino es que se pelean en sí. 전혀 복음 운동하지 않고 일만 하려고 그래요. No transmiten el evangelio, no hacen el movimiento del evangelio, sino 그러니 que quieren solamente 완전히 crecer. 그냥 교회를 지금 장악을 한 거예요. Por eso la oscuridad dominó y conquistó a las 세계 iglesias. 교회 살려야 됩니다. Tenemos que salvar a las iglesias del mundo. 그래서 모든 중직자들은 여러분의 모든 산업이 재앙 막는 산업으로 교회 살리는 산업으로 간다. 연약 딱 잡으셔야 Por eso 돼요. los empresarios tienen que aferrarse al pacto que sus negocios 너를 serán 위해서 방주 만들어. para parar los desastres. Hazte 렘넌트 arca 위해서 para 방주 ti. 만들어. Hazte arca para los 전 remanentes. 모든 것에 흑암이 있으니까 생명 살리기 위해서 방주를 Y 만들어. como hay la oscuridad en todo el mundo, para que tengan vida, hazte 좀 arca. 중요한 시작이 되어지기를 바라고요. Espero que 여러분들 sea 때문에 un comienzo muy 전국 importante 세계 y 반드시 흑암 막는 일이 a través de 일어나게 ustedes, 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. a través de ustedes, les bendigo que a través de ustedes 기도하겠습니다. sean 만왕의 왕 los 되신 negocios de 주 la 예수 luz. 그리스도의 은혜와 Oremos ahora con la gracia del Cristo, quien es el Rey de los 하나님의 Reyes, 무한하신 사랑하심과 y con el amor 성령님의 infinito de Dios 역사하심이 y las obras del Espíritu Santo 무너져가는 estén 교회 살릴 모든 산업인들을 위해 sobre todos los empresarios que están en las iglesias, 중직자들을 위해 sobre 우리 los 렘넌트들을 위해 líderes de la 지금부터 iglesia y sobre los 영원까지 remanentes, 항상 함께 desde ahora por la 계실지어다. eternidad para siempre, junto con nosotros. Amén.